वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास। आइंदा बजट के खदोखाल की मंजूरी। तरक्याती बजट के लिए 3,800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। इजलास से कबल वजीर आजम से चारों वज़राए आला की भी मुलाकात। IMF ने मनकूला असासों पर टैक्स की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। दौलत के बजाय आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालबा। डिजिटल सर्विसेज को भी टैक्स नेट में लाने पर जोर। म्यूचुअल फंड्स और सूद पर टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ भी जेर गौर। 5 लाख से कम सालाना आमदनी पर रिलीफ देने पर इत्तेफाक। 12 लाख सालाना टैक्स छूट की हद बढ़ाने पर भी बातचीत जारी। इनकम टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। भारत के खिलाफ जंग में हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बेलारूस के वजीर दिफा की मुलाकात। वजीर आजम ने भारतीय जौहरियत और पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से आगाह किया। पाक बेलारूस मुआशी शराकतदारी मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सदारत भी करेगा। कमेटी तालिबान के असास से मुंजमद सफरी पाबंदियां हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफन हो गया। का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख लिया कि हवा में उड़ गई। उनकी सुपरमेसी जो क्लेम करते थे कि जी हम वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दैट इज जस्ट ब्लोन इन द एयर। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी और इंडिया में काफी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका। मोदी सरकार का खित्ते में तसल्लुत का ख्वाब ही चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारत ने सफे मातम बिछी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, दुनिया को बता दिया कि जंग नहीं चाहते लेकिन जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर चीन सी पैक की काबुल तक तोसी पर भी रजामंद हो गया। पेशावर तक काबुल हाईवे की तामीर पर भी इत्तेफाक हो चुका है। भारत के साथ अमन चाहते हैं लेकिन शराइत पर नहीं। अमन का हुसूल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से मुमकिन है लेकिन लाइफ लाइन काटने का रद्द अमल तो जरूर आएगा। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, मोदी नेतन्याहू की कॉपी हैं। दोनों इंतहा पसंद हैं जो नफरत को फरोग देते हैं। दहशतगर्दी का खात्मा शोर मचाने से नहीं होगा। भारत दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है तो मिलकर काम करे। पाकिस्तानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सिंताज मुआहदे की बहाली में किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने एंटोनियो गुतेरेस को वजीर आजम का खत पेश किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गया। 9 रुकनी वफ्द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक को भारतीय जौहरियत से आगाह किया जाएगा। सीईओ पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल बिलाल बिन कासिम का व्हाइट हाउस का दौरा। ट्रंप की कौंसिल बरा डिजिटल असासा जौत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉबर्ट होहाइन से मुलाकात। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल असासों के मुस्तकबिल पर तफसीली तबादला ख्याल। कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के लिए मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए पुरअज़्म है। क्रिप्टो करेंसी के लिए अमरीकी इक़दाम पाकिस्तान के लिए मशअले राह हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। मोदी सरकार ने दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी का जुज बना लिया। वजीर इत्तलात तताड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। मुट्ठी भर दहशतगर्द रियासत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کے 14 دہشت گرد جہنم واصل ISPR کے مطابق مزید دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا فتنہ الخوارج کا مکمل صفایا سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے دہشت گردی کی افرید کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو خط، نئے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری کے لیے مشاورت کی دعوت۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $300 ملین کے قرض پروگرام پر دستخط، اقتصادی امور ڈویژن کا اعلامیہ جاری۔ قرض پروگرام کا مقصد اصلاحات کے ذریعے وسائل کا بہتر استعمال ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے $500 ملین کی پالیسی ضمانت بھی مل گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تعریف رقم، 1347 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,21,798 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ لبیک اللہم لبیک، مکہ مکرمہ میں مناسک حج کا باقاعدہ آغاز، لاکھوں عازمین کی منا روانگی۔ منا میں قیام کے دوران ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ 9 ذی الحج کو عازمین میدان عرفات پہنچیں گے، جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ بھارت کی آبی جارحیت جاری، پاکستان کے دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی کی کمی، 2 روز میں آبی ذخائر میں سطح 1,32,000 ایکڑ فٹ گر گئی۔ تینوں بڑے ڈیمز میں پانی کا مجموعی ذخیرہ آج 42,05,000 ایکڑ فٹ ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پانی کی آمد 81,400 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ منگلا کے مقام پر دریائے جہلم میں پانی کی آمد 33,200 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں تعلیمی بجٹ میں 13% بڑھانے کا اعلان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمن گنڈاپور کا گجو خان میڈیکل کالج کے پہلے کانوکیشن سے خطاب، تختیاں لگانے کے بجائے کام پر توجہ دینی چاہیے، تختیاں منصوبے مکمل ہونے پر لگنی چاہیے، سیاسی لوگوں کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت، ڈیوٹی مجسٹریٹ احمد شہزاد نے ملزم عمر حیات کو شناخت پریڈ کے لیے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، موٹے اور تگڑے جانور خریداروں کے منتظر، طاقتور بیل اور خوبصورت بکرے توجہ کا مرکز، گھروں پہ لائے گئے جانوروں کی بھی خوب خدمتیں۔